Hello everyone, this is Samir Suna and you are watching my YouTube channel. Now we discuss about one of the most important topic, right to information, jaako ame RTI कहि परिबा. Before we discuss about, please everyone subscribe to my channel, like, comment and share in this video. आज आमे सूचना अधिकार विषय रे संपूर्ण भाव रे जानिबा. सूचना अधिकार कहले कोन बुझू एवं ता विषय रे आमे आज संपूर्ण भाव रे टॉपिक टी कवर करिबा. सूचना अधिकार मुख्यतः लोकमानकु इनफॉरमेशन जानिबा पई सहाय्य करिथाय जहा कि समस्त लोक माने सबु कोनोसी प्रकार जहा सरकारी कार्य अनुष्ठान बा नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थारु मध्य प्राप्त होई परिबो. समस्त प्रकार सूचना जहा को गुप्त मध्य रखा जाई परिबो नाही. से सब प्रकार सूचना आमे ग्रहण करि परिबा राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट माध्यम रे. तो वर्तमान आमे टॉपिक टी कवर करिबा. गणतंत्र शासन पद्धति हेउची एक मुक्त शासनर मुक्त समाजर अंश विशेष बोली कहि परिबा. गणतंत्र शासन पद्धति कोन लोक माने याको निहाती भाव रे पसंद करिथांती एवं लोक माने गणतंत्र होउची लोक मानकर शासन. तेनु गणतंत्र को आमे कहि परिबा मुक्त शासनर अंश विशेष को बोली आमे कहि परिबा. जनसाधारणक द्वारा निर्वाचित सरकार प्रशासन कलश जनसाधारण को भी सदा सर्वदा जड़ित करिबा दरकार. निहाती भाव रे गणतंत्र शासन रे जनसाधारण द्वारा निर्वाचित सरकार जनसाधारण को सदा सर्वदा जड़ित रखिबार निहाती दरकार होइथाय. प्रशासन रे स्वच्छता एवं उत्तरदायित्व होची सरकारनकर प्राधान्य कर्तव्य बोली आमे कहिबा. जे सरकार रे स्वच्छता नाही ता कोन सरकार बोली कहि परिबा नाही. तेणु सरकारनकर प्रधान कर्तव्य होची स्वच्छता बा सरकारनकर सहित स्वच्छता आनिबा. तेणु प्रत्येक सरकारी दफ्तर रु तथ्य बा सूचना हासिल करिबा हेउची प्रत्येक नागरिकर न्याय बा अधिकार बोली आमे कहि परिया. तेणु प्रत्येक सरकारी दफ्तर रु जहाला स्कूल थारु विद्यालय पर्यंत कोनोसी ऑफिस कोर्ट कचेरी समस्त प्रकार दलील तथ्य सबु जिंस आमे कोन सरकारनकर आनी परिबा तांको डाटा है सूचना तथ्य बा मागी परिबा हासिल करिबा हेउची प्रत्येक नागरिकर न्याय बा अधिकार. आमे समस्त प्रकार अधिकार बा न्याय पई मागी परिबा ए सब डॉक्यूमेंट डी. एथि पई आमे संसद 2005 मसिया एक आईन प्रणयन करि सारी अछि. 2005 मसिया रे गोटे आईन प्रणयन होइतला. ता तारीख 15/6/2005 रे एहा कार्यकारी हला. 15 तारीख 6 मास 2005 मसिया रे एहा मध्य कार्यकारी हला. आम संविधान रो प्रस्तावना रे थिबा लक्ष्य गुडी को हासिल एवं मौलिक अधिकार रो पर्याय रे एहा अंतर्भुक्त होई आमर संसद रो गणतंत्र को आहारु मजबूत ओ लोकभिमुखी करि पारिछि. ए व्यवस्था बा आमर ए व्यवस्था संविधान रो मौलिक धारा रे मिसिबा संविधान रो प्रस्तावना रे थिबा लक्ष्य गुडी को मौलिक अधिकार पर्याय रे अंतर्भुक्त करी निहाती भाव रे गणतंत्र को आहारु एक मजबूत और लोकभिमुखी करि पारिछि. उक्त आईन रे कुहा जाई अछि जे एही आईन रे कुहा जाई अछि जे प्रशासन को अधिक स्वच्छ और निर्मल रखिबा को हेले एवं एहार उत्तरदायित्व जनसाधारणकर पाखरे बजाय रखी दुर्नीति मुक्त भावमूर्ति को अक्षुण्ण रखिबा पई प्रत्येक लोक प्रशासन रो कार्य बोली विषय रे अवगत हेबा निहाती दरकार आमे कहि परिबा. प्रत्येक व्यक्ति सरकार कोन करूछंती कोन नाही सब प्रकार कोन दुर्नीति होची कि सब प्रकार डाटा आमे मध्य लोक माने मागी परिबा बा जानि परिबा. एही निहाती भाव रे हेरा सरकार रो मुख्य एक कर्तव्य बा दायित्व बोली कहा जाय छी. एहा जनसाधारणकर पाखरे प्रशासन को स्वच्छ एवं निर्मल करिबार एक व्यवस्था बोली आमे कहि पारा. जनसाधारण बजाय रखि थांती याको निजर दुर्नीति मुक्त भावमूर्ति को अक्षुण्ण रखिबा पई सरकार लोकमानकर पाखरे एई भलिया आर्टिकल बा आईन आनी की उपस्थापना करिसंती. पूर्व प्रचलित व्यवस्था अनुसार लोक माने देशर प्रचलित आईन को कानून को मानिबा को बाध्य एवं सरकार कल एवं समस्त कार्य को नियंत्रित करी सेमानंकर सरकार निहाती भाव रे समस्तंकर कार्य को नियंत्रित करिथांती एवं लोकमानंकु कर्तव्य होची बोली विवेचित मध्य करिथांती. लोकमानंकर कर्तव्य सेहा बोली
ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଉକ୍ତ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପରେ ଶାସନ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ପରୋକ୍ଷରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେହି ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଏବଂ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ଉକ୍ତ ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭପ୍ରଦ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନକୁ ସୁଦୃଢ଼ ବା ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ଦିଗରେ ସେହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଇନରେ ଥିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲାଭପ୍ରଦ ହେବା ବୋଲି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୁର୍ନୀତି, ଅବିଚାର ଅଥବା ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଆଦିର ସମସ୍ତ ଔଦ୍ଧତ୍ୟକୁ ଦମନ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କର ବିଶେଷ କରି ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ପ୍ରଶାସନିକ ଦୁର୍ନୀତି ଯାହା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଅବିଚାର ଅଥବା ପାତର ଅନ୍ତର ନୀତି ଆଦିର ସମସ୍ତ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଦମନ କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସାମାଜିକ ବିଧି ବା ଆଇନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର 19 ଧାରାରେ ଥିବା ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ଏହା ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ମଧ୍ୟ କରିଅଛି। ଯଦି କହିବା ଆମେ ମୌଳିକ ଅଧିକାରର 19 ଧାରାରେ ଯେ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ କରିଛି ବୋଲି ଏହି ଆଇନ ଆମେ କହିପାରିବା। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ହେଲା ସରକାରୀ ନିୟମାବଳୀ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୂହ ଆଦିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା କରିବେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ତଥ୍ୟ ବା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଠାରୁ ପାଇପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସରକାରୀ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଅଧିକାରର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଲୋକମାନଙ୍କର ବା ସରକାରୀର ନିୟମାବଳୀ, ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ସରକାରୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମୂହ ଆଦିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ବା ଡାଟା ପଦାଧିକାରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାଗରିକ ବା ଜନସାଧାରଣ। ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟକୁ କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ସଜ୍ଜିତ କରି ସହଜ ଉପଲବ୍ଧି ଢଙ୍ଗରେ ଅନୁସୂଚିତ କରି ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଥିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଏହି ଆର୍ଟିକିଲ ବଳରେ ବା ଏହି ଧାରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା କ୍ରମାନୁଯାୟୀ ସଜ୍ଜିତ ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଆଇନ ବା ସେଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ନିଜର ପାଖରେ ଗଚ୍ଛିତ ହିସାବରେ ରଖିଥିବେ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୂଚନାବଳୀକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନିକ ନଥିପତ୍ର ସବୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ ମଧ୍ୟ କରିବାର ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି କୌଣସି ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୂଚନାବଳୀକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନଥିପତ୍ର ସବୁକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଦରକାର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଆଇନରେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ସ୍ତରର ଯଥା ଆମେ କହିପାରିବା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମୂହ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏପରିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଜ୍ଞାତ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସବୁ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆଗରେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ଆଇନ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର, ରାଜ୍ୟ ସମୂହ, ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ, ସ୍ଥାନୀୟ ଶାସନ ଏପରି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ଆମେ କ'ଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଇଁ ଏ ସରକାର ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ପାଖରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ ସମସ୍ତ ଡାଟା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ତଥ୍ୟବଳୀ ସବୁ ପ୍ରକାଶିତ ଢଙ୍ଗରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶେଷିତ ହେବା ଦରକାର। ଏହି ଆଇନ ବଳରେ ନାଗରିକମାନେ ପାଇଥିବା ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ କ'ଣ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତଥ୍ୟ ସବୁର ନିରୀକ୍ଷଣ କରିପାରିବେ। ସରକାରୀ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି ନଥିପତ୍ର ଏବଂ ପଞ୍ଜୀକୃତ ତଥ୍ୟ ସବୁ
निहाती भाबरे आमे सूचना अधिकार माध्यम मागी पारिबा बा जांच मध्य करि पारिबा। ख नंबर देखिबा आमे सरकारी दस्तावेज आदिर सही नकल उद्धृत अथवा संक्षिप्त विवरणी पाई पारिबा। आमे जदि कहिबा सरकारी दस्तावेज आदिर नकली बा सही नकल उद्धृत अथवा संक्षिप्त विवरणी सरकारी समस्त ऑफिस कार्यालय सबु जगार आमे डाटा तांको दस्तावेज बा आमे कोनोसी प्रकार समस्त डाटा पाई पारिबा। कोनोसी कार्यावलीर प्रकृत नमूना संग्रह करि पारिबा। निहाती भाबरे कहिबा समस्त कार्यर कोन कार्य होइछि कोन नै समस्त प्रकार नमूना मध्य आमे संग्रह करि पारिबा। जदि संभव समस्त सूचना सबुर वैद्युतिक रूपांतरित प्राप्त निहाती भाबरे हे पारिबा। आमे समस्त सूचना मध्य ग्रहण करि पारिबा एवं ताहा आमे जांच करि पारिबा। यह द्वारा प्रत्येक नागरिक जानि पारिबे जे समस्त प्रशासनिक कलम मध्य की कार्य सबु चलीछि। निहाती भाबरे कहि पारिबा जनसाधारण जदि सेही डाटा को आनी देखि पारिबे एवं समस्त कहि पारिबे जे कोन कोन कार्य चलीछि सरकारଙ୍କର ऑफिस रे। जदि कोनोसी प्राप्त सरकारी सूचना असंपूर्ण थिबा भ्रांतिमूलक थिबा संपूर्ण भूल थिबा अथवा बारंबार आवेदन सत्वे एक निर्दिष्ट समय सीमा रे जोगाई न दिया जीवो तेबे नागरिक माने मुक्त भावरे सीधासलख सूचना कमिशन निकट रे संपृक्त अधिकारी विरोध रे पत्र दाखल करि पारिबे। निहाती भावरे कहि पारिबा समस्त प्रशासनिक कलम मध्य जदि कोनोसी प्रकार रो भूल तथ्य थाए असंपूर्ण थिबो भ्रांतिमूलक थिबो एही सब बारंबार आवेदन सत्वे मध्य निर्दिष्ट समय रे मिली पारिबो नाही सेही सब कोन निहाती भावरे सूचना कमिशन निकट रे अधिकारी निकट विरुद्ध रे अभियोग पत्र निहाती भावरे दाखल करि पारिबे। सेमानकर विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जीवो बा निया जीवो आमे कहि पारबा। जो अधिकारी माने समय सीमा भितर धारा को न दउथिबे बा एही संपूर्ण आईन टी को न दउथिबे डाटा टी को न दउथिबे ताहले तांको प्रति सूचना कमिशन निहाती भावरे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे। सेति पई सूचना कमिशन मध्य क्षमता प्राप्त जे सेमाने एपरि अभियोग पाइले तुरंत कार्यानुष्ठान ग्रहण करि पारिबे। सेनु सूचना अधिकारी को मध्य कहा जाय अछि एपरि कोनोसी प्रकार जदि तथ्य मिले से निहाती भावरे सेति पई दृढ़ कार्यानुष्ठान एवं शीघ्र कार्यानुष्ठान मध्य नेबे। एहार परिसर आमे देखिबा एही आईन समग्र भारत वर्ष पई कार्यकारी होई पारिबो। सब भारत वर्ष रे जेते अछि ऑफिस कार्यालय समस्त सरकारनकर द्वारा माने कहि पारिबा आमे सरकार पार्लियामेंट द्वारा गृह पालित कोनोसी प्रकार एनजीओ हो कि सरकारी कार्य अनुष्ठान सब जगह रो आमे तथ्य निहाती भाबरे पाई पारिबा। एही आईन समग्र भारत वर्ष पई कार्य होई पारिबो केवल जम्मू और काश्मीर को छड़ा जम्मू एवं काश्मीर को छड़ा एहिदा समस्त आडे कार्य करि पारिबो। एही समस्त संवैधानिक अधिकार यथा कार्यपालिका व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका एवं एथिरे जे कोनोसी अनुष्ठान जहा कि संसद किंबा राज्य विधानसभा द्वारा प्रणोदित होई गठित होई थाए। जहा एठारे आमे कहि पारिबा एठारे कोन न्यायपालिका कार्यपालिका ए सबु रो जेते भी अछि जे कोनोसी अनुष्ठान जहा कि संसद द्वारा राज्य विधानसभा हो किंबा राज्यर कोनोसी प्रकार संगठन हो प्रमाणित होई गठित होइथिबे कहा द्वारा विधानसभा द्वारा आईन द्वारा सेमानंकर प्रति समान भावरे लागू होई पारिबो। सेमाने मध्य गवर्नमेंट हो नॉन गवर्नमेंट हो तांको प्रति मध्य ए आईन टी लागू होई पारिबो। सरकारनकर आर्थिक सहायता रे चालुथिबा संस्था माने मध्य ए आईन रो परिसर भुक्त एई राइट टू इन्फॉर्मेशन आईन रो अंतर्भुक्त सरकारनकर समस्त सहायता रे चालुथिबा संस्था माने मध्य ए आईन रो अंतर्भुक्त बा परिसर रे जिवे। अण सरकारी प्रतिष्ठान एनजीओ माने मध्य एही आईन रो परिसर भुक्त एनजीओ मध्य यदि सरकारनकर नियम कानून मानि चलुछंती सेमानकर मध्य रे मध्य यहा लागू होई थाए ए आईन टी। उक्त आईन रे थिबा अन्यान्य तथ्य बोली कोन आमे एबे देखिबा ए आईन रे कोन कोन तथ्य बोली अछि। क नंबर देखिबा आवेदनकारी माने सेमाने आवेदन करिबा 30 दिन मध्य रे आवश्यक सूचना
ହାସଲ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ନାଗରିକ ଆବେଦନ କରୁଛି କୌଣସି ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ତାକୁ 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ନିହାତି ସେ ଡାଟାଟା ଦିଆଯିବା ଦରକାର ବା ଦିଆଯିବ। ଯଦି ସୂଚନାଟି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସହିତ ସମ୍ବଳିତ ତେବେ ଏହା ଆବେଦନ କରିବାର 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମିଳିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ କହିପାରିବା ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ବା ସମ୍ବଳିତ ଯାହା ବ୍ୟକ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ ତାକୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା 9 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ପଦାଧିକାରୀ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନାକୁ ଏକ ଲିଖିତ ଆବେଦନକୁ ଭିତ୍ତି କରି ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ନିହାତି ଭାବରେ ସୂଚନାଟି କୋଉ ଟାଇପର କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ସୂଚନାଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା କେତେକ ସୂଚନାକୁ ସର୍ବସାଧାରଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ନିଷିଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ଗୋପନୀୟ ଡାଟାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯାହା ଦେଶ ପ୍ରତି ନିହାତି ଭାବରେ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବା ଦେଶ ପରି ବିପଦ ରହିଥାଏ ସେହି ଆଇନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଓ ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା କେତେକ ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ କାରଣ ଅଛି। ତୃତୀୟ ପକ୍ଷକୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର କରିବାର ନିହାତି ଭାବରେ କାରଣ ଅଛି। କେତେକ ନିହାତି ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହୀ କଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ 2500 ହିସାବରେ ଜୋରିମାନା ଦେବେ ଯାହାକି ସମୁଦାୟ ଭାବରେ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ଆଗ୍ରହୀ କଲେ ଯଦି ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନକୁ ଆଗ୍ରହୀ କଲେ ତାହେଲେ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ କ'ଣ 2500 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେବେ ଯାହା 25,000 ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। 6 ନମ୍ବର ଆମେ ଦେଖିବା ଜାତୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ସୂଚନା କମିଶନ ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଗଠିତ ହୋଇଛି ଯାହା ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ଏହି ଆଇନର ଧାରା ଉପରେ କୌଣସି କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି କୋର୍ଟ ଏହା ନିଜସ୍ୱ ବିଚାର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ଏକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ବୋଲି କହିପାରିବା। ସମସ୍ତ ଡାଟା ରଖିବା ଗୋଟେ ସଚେତନତା ନାଗରିକର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯାହା ମୁକ୍ତ କଥା ହିସାବର ଅଧିକାର ସହ ଅଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଯାହା ମୁକ୍ତ କଥା ହିସାବରେ ଅଙ୍ଗିକ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରହିଥାଏ। ଏହି ଆଇନର ସଫଳତା ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଗୋପନୀୟତାର ରକ୍ଷା ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଭାବେ ପରିବେଷଣ କରିବାର ସମାନସିକତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମର ଗୋପନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ବା ଦେଶର ଗୋପନୀୟତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆମେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୂଚନା ଏଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରଦାନ ବା ପାଇପାରିବା। ଏକଛତ୍ରବାଦରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ଭିସାରୀ ଶାସନରୁ ଲୋକଭିମୁଖୀ ଶାସନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୂପକୁ ସୂଚିତ କରେ। କେବଳ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରି ଦେଲେ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରୟାସ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଆମେ ନିହାତି ଭାବରେ ସଠିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ସଠିକ ହିସାବରେ ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ସଫଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଜୀବନ ଆଧାର ସୂଚକ ସହ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ପରିବାହକ ମଧ୍ୟ ଅଟିଥାଏ। ଏହା ଏକ ସୁସ୍ଥ ସରକାର ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସରକାରର ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ଏବଂ ଏହା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ସମାଜ ମଧ୍ୟ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠିତ କରିଥାଏ। ଏହା ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ କରିପାରିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ନାଗରିକମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଆଇନ କାନୁନ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ର ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ